जय जगन्नाथ सांग मैंने स्टार्ट विलेज तरफ आपण मानक स्वागत जनाई आज नूतन भिडियोटी आरंभ करने को जाऊँगी। दयाकोरी सब्सक्राइब शेयर लाइक करने को भूलिए ना। आसन ताले भिडियो को आगे बढ़ेगा। आज हाट कने फाँका अच्छे एत हाँ वर्षा पाई ना तू हाट कर सारू कौन कौन सब कलुण देखी काकुड़ी काकुड़ी कौन एत नौ हाँ तो स्कूल पाख ना आउ सब भल ना हाँ हाँ माछ पाई देखुन केमती सब जाल सब किनापी व्यस्त अच्छा लोक आज केमती हाट आड़े ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ଧରିଛି କେମିତି ଶିରା ହାଟ ମନେ ପଡିଲା ନା ରମେଶ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ आज सब कौन रेट अच्छी टमाटर 40 आउ भेंडी अच्छा बैगण केते बैगण 40 टंका बैगण केते भाई हाँ बैगण केते बैगण केते कह तू दबुनु ए परमा ए जन्नी केतला 40 कुंदरी बाड़ी कुंदरी ना और घुरी आसे मोर का सामान आनले व्यापार ठीक होउची ना आई चालती हैं एना टे व्यापार कम ना केने कोना बुध मास में व्यापार कम नु ना ये खोला ना देखिए माल केमती अच्छी दे ये हूँ परमा टुडू ये हूँ आम गाँ लोक आ चाष कै पाखर आज जह्नी नौ बुढ़ा हेनी तो देखिले दे ए फुकू आ गाँ खबर किस कह चाष बास खबर कह चाष खबर किस नहीं भल नहीं ये मेघटा जाइए ना सतर रुआ ना हेनी कहीं कौन कारण कौन अरे काल अमल भल हेनी हाँ बुढ़ा तली सब बुढ़ा आमर कि ना हसुच के कुनु ये दुकान कर तू हाँ कब कलु कुनु मसला नुआ कर ना बेपार बेपार हो हाँ अरे हो तो बुंदी ना किए बुंदी कौन खबर भल ना माछ धरु ना
হ্যাঁ ছোট্টু পড়ছু তুই না পড়ছু তু হ্যাঁ পাইনু দেখ না ফুটি ହେଇଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସେଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ବାଡ଼ି ପଶିଲୁ ଖାଇଦେବେ ନା ସାପ ହଁ ନା ତୁ କିସ କରୁଛୁ ତୁ କିସ କରୁଛୁ ତୁ ଦିନ ଯାଉଛୁ ନା ଆଉ ଦେଖିଲୁଣି ନା ଟିକେ କାମ ହଉଛି ଆଉ ଥରେ ହବ ତା ଆଗୁଆ ଆସିବ ଆଗୁଆ ହବ ଏଇନା 150 200 ଟଙ୍କା ପଳା କିଣିକି ଖାଇବୁ ବୋଲି କିରେ ଭାଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ଭଲ ବୁହ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ ତ ନା ନା ଖରାପ ଜାଗା ନୁହେଁ ଏ ତୁମର ନା ହବ ହଁ ଏ କେଟିକା ଜିନିଷ ଖୁଣ୍ଟା ମାନେ କେ ଗାଁ ରାଇକାଳିରୁ ଆସିଛ এই টুকুলিয়া কেতে এই টুকুলি 30 ଟଙ୍କା आलू की रेट अच्छी भाई आलू आलू 25 आलू आलू केतला का 30 टका ए कालिया आलू कते कहीं भाई मार्केट रे 25 कहले जे अलग आलू बोधे ना सी भी যাব কহিদেলা গোটা মু নেবিনি সে জানছি সে কথা হ্যাঁ মু যাচ্ছি না ব্রয়লার কি রেট ভাই ব্রয়লার 100 টাকা গোটা ব্রয়লার ইয়ারে কেতলা কম হবনি হ্যাঁ কোনা সত্রে কম হব না হেই বলে কেতে মনে করছি তাহলে সমান রেট কম নাই তোমার হ্যাঁ কিটা খবর বল না মানে বেপার কেমতি কহ ବେପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେ ଆଜିକାଲି ଟିଭି ରେଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଯେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନାହିଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁଟା ହେଉଛି ପିପିଲି ଫିପିଲି ସାଇଡ଼୍ ରହୁଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରଏଲରଟା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁ ଆମେ ଶୁଣିନେ କେବେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହବାଟା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଦେଲେ ପିପିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରା ହେଉଛି ତେଣୁ ସେପଟେ ଲୋକ ଖାଇବେନି ଆମର ଏପଟେ କାହିଁକି ଖାଇବେନି ଆରେ ବ୍ରଏଲରଟା ପରା ଏଇଠି ଉଦଳା କପ୍ତିପଦା ରାଢ଼ ଏଇ ଲୋକାଲ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଏଇଠି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଯେ ପିପିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିକ୍ରି ଟିକେ ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ଟିକେ କମେ ରେଟ୍ ବି କମିଯିବ ଛେଳିଆ ହାଟରେ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରାୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରୁହେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଅଲଗା ହାଟରେ ଯେମିତି 160 170 180 ବିକୁଛନ୍ତି ଏଠି 3ଟା ଦୋକାନୀ ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲା କିଏ କେତେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଇପାରିବ ତେଣୁ ଏଇନା କି ରେଟ୍ ଆଜି କି ରେଟ୍ ଅଛି ଆଜି 120 ଟଙ୍କା କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା कौन रे बोल ना बेपार पर हो ना
ହଉଛି ସେ হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে তো ये आमर जन आडभोकेट बुझले ना आमर यही तहसिल बसती है आम गाँ छुआ हाथ चाली से चाली को चाली करी जा हौ चल जा पड़ेगा ना ଖାଲି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ